Shalom kawan pahari Ike samandiai, hasundau hinda ita, hung siaran radio Borneo Advent Suara Pengharapan, jikue siaran jitu Ike nyiar langsung bara Pulau Guam dengan bahasa Dayak Ngaju. Andau jitu, kita akan sama-sama belajar renungan firman Hatala. Ike berharap dengan belajar firman Hatala pada andau jitu, itah tahu semakin mengingat akan kasih Tuhan senantiasa selalu tege hung pambelum ita. Dengan penuh sukacita Ike menyiarkan akan kawan penyanyi setia Radio Advent Borneo. Selamat menyanyi. Shalom pahari samandiai huang Tuhan, ita hasunau name tutu mengguna waktu ita belajar au firman Tuhan. Au firman Tuhan jihandakku membagi metutu bajudul au Tuhan puna tutu. Ita tahu menenture
au firman Tuhan tuhuang Yohanes 17 ayat 17. Parasi ewen huang katutun au firmanmu, awi firmanmu puna tutu. Nah, itah tahu mananture, kanapi angat pambelum itah tu barasi. Yete manumun au katutun firman Tuhan. Amun itah dia maku manumun au firman Tuhan, kenampi itah tahu belum berasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, wite pahari samandiai, surat berasih tu masih tege sampai metutu. Amun itah belajar bara sejarah, are ulu oknum je berusaha hendak panihau surat berasih itu. Are sejarah je tahu itah baca tu buku-buku. Je tahu itah baca tu buku-buku. Tapi awi kuasa Tuhan, Tuhan tetap menjaga surat berasih. Je tuhuang itah tahu menyundau au katutun firman Tuhan. Itah tahu menyundau berita je bahalap, je manenga akan itah pengharapan je pasti. Itah memang tahu menenture pembelum tu dunia tu baya sementara. Kelunen semakin bertambah umurah, semakin bakas, semakin belemu. Hingga akhir haluli menjadi petak. Tuh kenyataan je terjadi. Tapi au firman Tuhan, JTG tu surat berasih. Memperahanakan itah kenampi sejarah alam semesta termasuk dunia tuntang uras JTG tu isi TTG. Ngesah Tuhan tu surat berasih tu. Awite itah musti belum sesuai dengan au firman hatala. Jadi beken baya manumun au ajaran kelunen. Ingat dan kuduskanlah andau sabat. Pingat, kuduskan andau sabat. Nah te perintah je tau ita nyundau tu surat berasih. Tapi mbua uluh dia menguduskan andau sabat. Awi are uluh baya manyeneh au kalunen je mengaku menyampai katutun au Tuhan. Padahal amun itah menyelidika, mananture, belajar tutu-tutu sesuai dengan au surat berasih te ternyata bertentangan. Nah jadi pahari samandiai, elak sampai au JTG tu surat berasih tu itah putar balik. Contoh je sederhana salah satu te ye mengenai hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan JTG tuhuang Keluaran pasal 20. Hukum JK Pata. Pingat tuntang kuduskan andau sabat. Nah hal itu jadi berubah. Awi are ulu mengguna ajaran tulisan JTG tu surat berasih itu mutar balik. Jadi kebujur te balik-balik ulu sehingga lembut ajaran je sesat. Nah, itu itah mesti berhati-hati. Itah mesti belajar au firman Tuhan te basarah mbak Tuhan. Itah selidiki sehingga itah tetap tahu belum bujur sesuai dengan katutun je berasal bara Tuhan. Jadi elak baya duduk ngunduk sembayang mesti mengangguk menggarak kulu iyo bujur. Padahal dia tutu ajaran te berasal bara hatala Tuhan je nyembah itah. Itah tahu belum berasih, belum kudus, amun itah mempelum katutun je puna sesuai ajaran te berasal bara hatala. Jadi dia mungkin surat berasih itu saling bertentangan antara jebeken. Ayat jitu hamau kilau tu, ayat jebeken mau kilau te. Dia sama.
Ja mungkin penjelasan dia saling mendukung. Jadi amun tege uluh menjelaskan au Tuhan tu ayat surat berasi, JTG tu surat berasi, berarti ajaran perlu itah menyelidiki dengan tutu-tutu.
Awi are ajaran je ita tahu menenture mengutip ayat jitu, tapi dia sinkron, dia sama penjelasan dengan ayat jebeken. Dia mendukung penjelasan ayat jebeken. Nah tuh je bahaya. Jadi itah te amun belajar au firman Tuhan telah sampai jebeken te ditiadakan. Awi penjelasan ayat jebeken. Jadi itah mesti memahami lebih narai maksud ta ayat jitu, konteksan narai, latar belakangan narai, sehingga hamba Tuhan menulis jitu, sehingga au kalimat jitu tak tulis tuhuang surat berasi itu. Nah, contoh hakilau Paulus je puji hamau uras penginan te jatun je haram. Nah jitu kan rancak ulun mengguna hapan manguan metu je haram JTG tuhuang imamat pasal 11 te menjadi halal. Jadi ayat jitu yang ngutip Pak, tapi seakan-akan tu imamat pasal 11 te ditiadakan. Nah kute kia tuhuang Yesaya jahawen puluh jahawen ayat 17 sampai hanya 11. Padahal ayat jitu nubuatan. Kenapa nubuatan te tahu berubah? Hangkue tuhuang Yesaya jahawen puluh jahawen ayat 17 sampai hanya 11 tu hamau humba itah bahwa uluh je menyembah berhala tuntang uluh je umba kuman bawui balawau tuntang metu je haram je beken te binasa. Maste jika na hakim te Tuhan menghakimi ulu hare te dia baya ulu Yahudi, tapi uras suku bangsa tuntang uras kalunen. Nah, nubuatan jitu hindai terjadi abim bua awi Yesus hindai dumah mengumpul uras kalunen menghakimi ewen. Nah, jadi dia mungkin hal je hindai digenapi te ditiadakan. Maka kita mesti memahami narai maksud tulisan Paulus atau tulisan jebeken te. Nah, kita belajar konteksa. Nah, ternyata Paulus semau te dalam konteks panginan je halal. Amun halal te ye pasti halal. Awi amun jadi Tuhan mandera halal pasti panginan. Tapi amun Tuhan mandera beken panginan berarti haram. Makanya dia tahu takuma. Nah, jadi konteks sate mengenai penginan jadi nyembah ke berhala. Dia tatawana en tuh ye nyembah en jadi manenga guang berhala jadi persembahan atau dia. Nah, itah dia tawa. Widya itah ture. Nah, ulu Yahudi rancak menghakimi ulu awi even menenture jenenga sesuatu atau penginan te dia ulu Yahudi, sehingga nara jitengan evente dianggap haram. Nah tuh jadi Tuhan senang. Nah tapi pada kenyataan malah au firman Tuhan tuh diputar balikan sehingga bertentangan dengan ayat jebeken. Jadi kita harus membaca te secara konteks. Kita membaca bujur-bujur keseluruhan sehingga kita te paham. Nah abi surat berasi itu tahu kia setan je mangguna. Nah sama kilau tu Taman Eden. Taman Eden mau pahari masih ingat kisah. Jadi Tuhan hamau berfirman umba Adam. Uras penginan, uras buah JTG tu Taman Eden tu uras tahu ketun kina. Kecuali buah pengetahuan je bahalap dengan je papa. Mutar balik setan ka. Uras buah JTG tu Taman Eden tu dia tahu ketun kina kuah. Tapi Hawa hamau dia ura tahu ke kina kecuali buah pengetahuan je papa tuntang je bahalap. Jite je dia tahu ke kina, amun ke kina ke mate. Tapi mutar balik setan hindai au Tuhan tu. Ikau kinan buah pengetahuan je bahalap tuntang je papa tu muka kina. Ikau dia mate, pasti dia mate. Tapi ikau tahu sama kilau hatala. Nah, kita tahu menanture pahari samandiai huang Tuhan. Jadi setan tu tahu mengguna au firman Tuhan te, hapa menyesatkan kelunen.
Namun itah dia berhati-hati, maka itah tahu sasat awi setan je mengguna au Tuhan JTG tu huang surat berasi. Nah sama metu Yesus dicobai tu padang gurun. Jite kia je ngutip bara au firman Tuhan. Jadi ia manduan au firman Tuhan tu surat berasi ite hapa menyesatkan Yesus. Tapi Yesus dia menjatuh, awi ia puna jadi tutu belajar au firman Tuhan. Firman Tuhan te belum huang Yesus. Awi te setan dia tahu menyesatkan ia menggunakan au firman Tuhan JTG tu surat berasi. Jadi pahari samandiai, sinehndai aku menyampaikan ita huras, ita musti belajar au firman Tuhan JTG tu huang surat berasi te puna tutu basarah umbak Tuhan. Ita puna tutu menggau au kebujur firman Tuhan, sehingga ita tu tahu belum berasi sesuai dengan kehendak hatala. Demikianlah program IK Ando Jitu, Hung Radio Suara Pengharapan Borneo, Jinnyar IK Bara Pulau Guam, IK sangat hanjak, amun kawan pahari, TG hal-hal jehanda kana isek,
ataupun hal-hal jahanda kana doa, atau menyampaikan pesan melalui nomor handphone 0 hanya 5 telu IJ 4 hanya 2 4 IJ 2 IJ. Hung kue siaran jitu, kantorlah terletak hung RE Marta Dinata, nomor Jahawen 15 dengan kode pos Uju Jahawen IJ 22 Balikpapan Tengah. Kawan pari Ike kaman samandiai, Ike selalu mengundang ita uras angga tetap setia, tahu manyeneh siaran radio suara pengharapan Borneo jitu. Je tentunya Ike akan selalu menyiapkan sesuatu je menarik jito Ike sampaikan dan berbagi akan kawan penyanyi oras. Sampai jumpa hindai, hatalah halajur mempahayak ita samandiai. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Oh Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh Yesus batu karang kelepasan, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Oh Yesus batu karang kelepasan, kelepasan, kelepasan. Oh Yesus batu karang kelepasan, pelindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin